Ginoo manaa kaninyo manausab kanimo. ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkasayod sa mga tao niini, minunot sila kaniya. Giabi-abi sila ni Jesus o gisultihan may tungod sa gingharian sa Dios o giayo niya ang mga masakiton. Sa nagkasalop na ang adlaw, nanuol kang Jesus ang nagpulog duha ka tinun-an ug miingon. Paadtua ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay o kaumahan aron mangitag pagkaon o kabutanan kay hilit kining dapita. Apan miingon si Jesus kanila, kamo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila mitubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami o mamalit o pagkaon alang niining sa mga tinun-an o gipalingkod sila kapan o 2 ka isda o miyahat siya sa langit o nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang pan o gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang idulot sa mga tao. Nangaon o nangabusog silang tanan. Ug human niini nakahipos ang mga tinun-an ug napulog 2 ka bukag nga salin sa mga tao. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Palihog mo lingkod. Maayong buntag kaninyong tanan. Og malipayong piyesta sa Corpus Christi kanatong tanan. Pakpakan nato ang Ginoo. Og sa ngalan sa parokya sa San Lorenzo Ruiz, akong mainiton nga pag-abi-abi, pagdawat sa mga sakop sa Bankers Association dinhi sa siyudad sa Osamis, nga uban kanato karon nining Santos nga misa. Welcome mga bankers sa atong syudad. Ato silang dawaton sa mainiton nga pagpamakpakasan. Kay kamong sige kadtong bangko, makailaman mo nila no natin ka mga kauban. Usa ka adlaw niya na sa ka tao, lalaki, nga bulingit kayo og hitsura, hugaw kayo og sinina, gision kayo og kalsones, hugaw kayo mga kamot o mga tiil. Uban sa iyang binalunan, misulod sa Adoration Chapel sa usa ka simbahan. At tulusab nga dito ang pari. Pagkakita sa pari sa maong tao, dili kalipay ang iyang gibati. Nga adunay sama kaniya misulod sa Adoration Chapel. Umikan sa itsura sa maong tao. Nagduda siya nga medyo wala sa pangisip ubuang ang tao. O di ba nagpakatakuban nga kawatan. Mao'y naghari sa iyang kasing-kasing. So imbis mo padayon pagampo ang pari, iyang giobserbahan ang tao. Misulod ang tao, hilom. Lingkod, hilom. Bit-bit ang iyang balunan. Pagkataod-taod, milakaw ang tao,
hilom. Nahuwasan ang pari. Kay dili buang, dili kawatan. Pagkaugma, alas 12, mao gyapon, miabot ang tao. Bulingit, ugaw kamot, mora gyapong itsuraa. Bit-bit sa iyang balunan. Sulod, hilom. Lakaw, hilom. Usa ka semana, kada alas 12. Duha ka semana, tulo ka semana, kada alas 12. Wa kagwanta ang pari, dili kawatan, dili buang. Iyang gipangutan. Brad, tagadiin man ka. Padre, layo kaayo, bukid. Bukid. Pero diya sa unahan, nagtrabaho ako sa usa ka construction company. Pasaylo ako nga mosulod sa Adoration Chapel. Ingon ani ang akong hitsura. Kay mao kini ang akong hitsura ting trabaho. For Christ, Ug matag alas 12, moray panahon ako nga makasulod ko og simbahan. Ilabi na sa Adoration Chapel. Panahon sa pagduaw sa Ginoo. Pakigsulti sa Ginoo. Pasalamat sa Ginoo. Ug human sa pipila ka minutos sulod sa Adoration Chapel, akong himuon, akong kanon ang akong paniudto o nang dala nako ang balunan. Perting ulawa sa pari, perting ulawa sa pari. Mananangayo o pasaylo ang pari o giingnan niya ang tao. Brad, bukas kanunay ang Adoration Chapel para nimo. Milabay ang pila ka bulan. Kalit nga miundang og duaw ang tao sa Adoration Chapel. Gipangita sa pari. Miadto siya sa construction site diin gitrabahuan sa tao. Ug iyang nahibaw-an nga na-admit sa hospital, nagdaot ang maong tao ug na-admit sa hospital. Sa hilom, iyang gisusi kung unsa ka tinuod. Ug tinuod, na-admit gyud ug pila na ka semana dito sa sulod sa hospital. Nahinabi sa pari ang nurse nga nagatiman sa maong tao. Ug usas sa mga gisulti sa nurse ang ilang dakong katingala. Nasulod sa usa ka bulan niyang higda, way bisan usa ang miduaw kaniya. Apan dako ang ilang katingala, kamatag alas 12 sa udto. Mubangon ang maong tao, dako kayo ang pahiyom, ug daw adunay ikaistorya, adunay bisita. Sa pagkadungog sa pari, miduaw siya mismo. Miduol dito sa kwarto sa tao, dito sa hospital. Pangumusta, niya hangtod nga nakapangutana siya. Miingon ang nurse nga matag alas 12, bisan wala kay bisita, mubangon ka o aduna kay ikaistorya. Kinsa man na siya. Mitubag ang tao. Padre, ang akong ginaduaw matag alas 12 sa udto sa Adoration Chapel. Mausab ang miduaw nako sa ospital kada alas 12 sa udto. Mga binati kong mga igsoon, ang Corpus Christi, usa ka talagsaon
nga kasaulugan nga nagpahinumdum kanato sa dakong gugma sa Ginoo alang kanato nga iyang gipakita diha og pinaagi sa paghatag niya kanato sa iyang lawas ug dugo aron mahimong atong pagkaon ug ilimnon sa kinabuhi. Ubos sa bayhon sa pan ug bino diha sa santos nga misa ug nagapabilin nga buhi ug tinuod uban kanato diha sa iyang balaan nga sakramento sa altar sa Blessed Sacrament diha sa atong Adoration Chapel. Ug ingon man ang Corpus Christi nagsaulog sa tinuod nga presensya sa Ginoo diha sa santos nga misa. Sanglit pinaagi niini ang atong Ginoong Hesus nagpakaon kanato aron kita mabuhi gayud. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, ang atong Ginoong Hesus nag-ingon, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayud uhawon. Ang mutuo gutomon, ang mutuo kanako dili nagayud uhawon." Subay niini makaingon kita mga igsoon nga sama nga dili kita mabuhi kung walay pagkaon, dili pud ta makalahutay sa atong panaw paingon sa langit kung wala ang Ginoo. Diha sa santos nga misa pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ang pan ug bino mabalhin ngadto sa lawas ug dugo ni Kristo. Ug tungod niya na nagtuot ang mga Kristiyano Katoliko nga ang atong Ginoong Hesus buhi ug anaa gayud sa santos nga misa. Ug mo'y hinungdan nga ato gayud siyang daygon ug simbahon diha sa balaang sakramento sa altar. Sukad pa sa sinugdan ug hangtod karon, ang mga Katoliko Kristiyanos nagtuo nga ang Ginoo buhi ug anaa gayud sa santos nga misa. O mao kini ang hinungdan. Nagunang hinungdan ngano nga kita dinhi sa San Lorenzo naningkamot og naninguha gayud nga ang atong simbahan kanunay limpyo ug nindot ug ang atong mga kasaulugan buhi gayud kaayo aron kita dasig ug maghinam-hinam kanunay sa pagsimba o pagday sa Ginoo. Tugang paniyana, ang mensahe sa Corpus Christi nga ug ang atong pagtuo nga ang Ginoo buhi ug anaa gayud uban kanato sa santos nga misa mao'y hinungdan nga kita matag karon og unya magpahinumdom kanatong tanan nga sa atong pagdawat atul sa atong pagpangalawat muduol kita sa tumang pagtahod. Kanunay ni na kung gibalik-balik nga number 1, inig pangalawat nato, dili angayan kalimtan nato ang pag-ingon og amen. Amen, dili lang ikaw ray makadungog. Amen nga dili lamo-lamo, kundili hinukad sa kasing-kasing. Lawas ni Kristo, amen. Di tangay mauwaw, di tangay magduha-duha. Kay sa pulong lamang daan sa leminister o pare, nagpahinumdom nato unsa ang Corpus Christi. Lawas ni Kristo. Amen. Tinuod ka na, mituo ako, ang akong gidawat,
ang lawas sa Ginoo. Dili na to batasanon ang pagyango, ang pagkidhat, naidaghan na to. Siguro kay sige ng kalawat halos kada adlaw, pag-ingon sa pari lawas ni Kristo, kidhat. Daghan. Huyango, dili na mao. Amen. Yes, I believe. Nganong tarungon man nato pag itudlo nato sa mga first communicant. Tudlo nato sa first communicant. Pero mga adult, makita nila, lahi sa ilang nakatunan. Kung sa kamot man, unsay mga buhaton sa kamot. Dili ana, labi na kung plunging neckline, dili ana. Tunol. Ang imong wala, ibabaw sa imo, tuo. Nagpasabot nga sa tumang kahinam, maghinam-hinam ka, kay dili ordinaryong pan ang imong dawaton, ang lawas sa Ginoo. Nya kung kutob sa mahimo, pahiyom, nayuban mo kalawat, lawas ni Kristo, murag Biyernes Santo og naong, di pa pud mo ingon og amen, Ginoo ko. Nakasabot ba ta sa atong gikalawat? Tunod, kung sa baba ipagawas ang dila, lawas ni Kristo. Paghuman, punito nato, ihungit, ug human og hungit, naa pa ang tawag nato og divine species, ang lawas sa Ginoo, balik sa lingkuranan sa tumang kahilom, hantod wala pa mahilis. Pero uban nato, diha makalimot. Pagkakita og amigo sa daplin, mag high five. O di ba magtabi, istorya, napa, perting lapasa pa sa atong baba. Kalimot. Dili ni mga trivial, tawag na to sa in English, dili kini trivial. Importante kini. Kay lagi, Corpus Christi, lawas ni Kristo. Bisan ang mga minister, angay po tudluan usahay. Kay bisan kami usahay, kaming mga pari, manghatag og santisimo, murag nanghatag og mani, mananghatag og kindi. Ang maayong paghatag, isahon, lawas ni Kristo. Huwata ang muingog amen. Dili kay murag muingon lang ka na, bisag wa pa yamoy tingog. Napoy le minister o pari, manghatag, wa po'y dipon muingon, og lawas ni Kristo. Dili ka na nahisubay sa diwa, sa dakong piyesta nga atong gisaulo karon, Corpus Christi, ang buhi nga lawas ug dugo sa atong Ginoo, nga tinuod anaa buhi uban kanato, matag sa ulog nato sa santos nga misa, ug nagapabilin nga buhi diha sa sakramento sa altar. Munang akong gikuha ang balay-balay, kay maglibog ta, unsa man na, balay o tabernakulo? Tabernakulo. Nay kanunay magsiga, timaan nga buhi ang nagpuyo ni anang gamay nga kwarto. Ang dako nga simbahan, igo na, nganong gamaan pa man natong balay-balay anang atubangan. Ang balay mismo, balay sa Ginoo. Pero kanunay ta makalimot. So, naiuban, mubaw sa dili pa mo kalawat. Ang uban muluhod, wala idili ang pagluhod. Kay matud pa ni Papa Benedicto XVI, ang pagluhod o ang pag-genuflect, usas sa mga labing nindot nga paagi sa pagtahod. Uban ang pagbaw.
Mo nang dili ta ngay matingala, dili ta ngay mahimuot kung adunay buot muluhod sa ilang pagdawat sa lawas ni Kristo. Kung sa baba, di po ta ngay matingala, di po ta ngay ang pari o ang lay minister mo balibad. Kay kana ilang paagi sa pagtahod. Usag yun sa ngay nato bantayan, inaghuman o kalawat, hilom, naani mo, uban, say mo bakba ang lawas sa Ginoo. Hilom, balik sa lingkuranan, luhod, pasalamat, istoryahi ang Ginoo, nga siya, uban na karon nimo, kay imo na siyang gikalawat. Sa laing nga bahin, mga binati kong mga igsoon, isip tubag sa pangutana, sa usa ka bata kung nganong kinahanglan nindot kaayo ang pagsimba kanunay. Matud pa, matagsimba nato, makauban nato ang Ginoo sa talagsaon kaayo nga paagi, diha sa iyang buhi nga pulong sa balaang kasulatan, sa iyang lawas ug dugo nga atong madawat diha sa pagpangalawat. Ang Corpus Christi nindot usa ka nindot kaayo nga pahinumdom kanato sa sugo sa Ginoo alang kanato nga iyang gihatag atol sa iyang katapusang panihapon. Kini mao ang akong lawas kana, kini ang akong dugo imna, ug buhatak kini aron sa paghandom kanako. Sa pikas nga bahin, mga binati kong mga igsoon, sama nga ang Corpus Christi nagpainumdom kanato sa Ginoo nga mihalad sa iyang kaugalingon aron mahimong atong pagkaon ug ilimnon sa kinabuhi. Ang Corpus Christi nagpainumdom usab kanato sa atong tahas nga mahimo usab kitang pagkaon ug ilimnon alang sa uban. Mausab na ang mensahe sa Ebanghelyo karon. Nadungog nato nga ang mga tinun-an miduol sa kang Hesus, palakta sila kay hilit kining dapita hapon na aron makakita sila og pagkaon. Unsay tubag sa Ginoo? Kamo na ang magpakaon kanila. Sama nga kita gipakaon, gipainom sa Ginoo kada adlaw, pinaagi sa iyang mga panalangin, apil na og labaw na ang santos nga misa. Kita usab mahimong mga pagkaon, ilimnon, panalangin alang sa uban, ilabi na sa mga kabus. Dili igo ang atong pagdawat sa Ginoo nga atong pagkaon ug ilimnon sa panaw sa kinabuhi para lamang sa atong kaugalingon. Dili ka na maoy tuyo sa Ginoo. Nga kita lig-on, busog, aron kita usab mahibalo nga mopakaon, mopalig-on, mopainom sa uban. Aron kita sinudal, dungan, kuyog sa pagpanaw sa kinabuhi, paingon sa langit. Atong tapuson kining atong pamalandong karon, pinaagi sa pagpamati sa mga pulong mismo ni Papa Leo XIV, unsa kanindot, unsa kalami ang pagsimba ilabi na sa adlaw Domingo. This Sunday Mass without a serious reason is not a small matter, it is a mortal sin. And I say this not to miss Sunday Mass without a serious reason is not a small matter, it is a mortal sin. And I say this not to frighten you, but to awaken you, to call your soul back to the one who waits for you every week at the altar with open arms. You see, the Mass is not just an obligation. It's not a burden we carry to please a distant God.
No, it is the source and summit of our life as Christians. It is the very place where heaven touches earth, where Christ offers himself for you again in an unbloody way, where the sacrifice of Calvary is made present. The same Jesus who died for you on the cross is here, longing to feed your soul. And yet how easily we replace him, how quickly we say, I'm too tired, or I have errands, or there's a game, or it's been a long week. We skip Mass for comfort, convenience, or distraction, and in doing so, we turn our back on the one who never turned his back on us. Let me speak to your heart. God doesn't need your attendance at Mass. You do. Your soul needs it. Your strength comes from it. And when you miss Mass by your own choice, not because you were sick or caring for someone, not because you were truly prevented, but simply because it wasn't a priority, then you have chosen something less over someone eternal, and that's serious. We often forget that love is shown not just in what we say, but in what we sacrifice. When we choose other things over God on Sunday, we're saying with our actions, you are not first in my life. That is why the Church, guided by Christ himself, teaches that knowingly and freely missing Mass on a Sunday or holy day without a grave reason breaks our communion with God. It wounds our soul. And yes, it must be confessed before receiving the Eucharist.